जोहार जय जगन्नाथ वेलकम टू ओडिशा एग्जाम एक्सप्रेस। चलो आम गोटे ऑडियो गोटे करदेवा। देखु फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी राम युक्त ईश्वर कौन हम रामेश्वर रामेश्वर ना रामेश्वर ना रामेश्वर। देख हर्षिका दीर्घ अच्छे से भल कि देख है कौन अच्छे देख कौन हम ताले यहाँ हम ऑप्शन बी है यहाँ हम ऑप्शन बी रामेश्वर है। ये भी सेमती गिरिजुक्त ईश कौन हम दीर्घ किए लगी कौन हम कह गिरिजुक्त ईश गिरीश हर्षिका लगी गिरीश देख दीर्घ लगी गिरीश ना गिरीश कौन हम ये अच्छी ये हम ऑप्शन बी गिरीश है। देख तापर कराई स्वर संधि उदाहरण कौटी ताले को स्वर संधि उदाहरण कईटा कौनटा हम कह सत्ययुक्त बान देवयुक्त आलय राजयुक्त पुत्र ना नीलयुक्त कंठ कौनटा हम उदाहरण हम यहाँ देवयुक्त आलय है। 4 नंबर देख ये से अच्छी देवालय शब्दर संधि विच्छेद कौन हम को इन्हें करते को कौन हम देवयुक्त आलय देवयुक्त लय देवयुक्त आलय देवयुक्त लय कौनटा हम यहाँ हम देवयुक्त आलय ऑप्शन ए है ऑप्शन ए हम। 5 नंबर उमायुक्त पति कौन हम उमापति हर्षिका लगी उमापति दीर्घ लगी उमापति हर्षिकार ना उमापत कौनटा हम कह कौन हम कह ताले यहाँ हम कौनटा हम कह ऑप्शन ए है उमापति हर्षिका लगे है। 6 नंबर राजपुत्र क्यों समास को इजी अच्छी राजपुत्र राजा सहित पुत्र संपर्क अच्छी ना नहीं ता कौन हम से राजांकर पुत्र तत्पुरुष समास है द्वंद्व तत्पुरुष बहुब्रीहि कर्मधारय कौनटा हम यहाँ हम तत्पुरुष समास है। नीलकंठ क्यों समास नीलकंठ तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीहि द्वंद्व कौनटा हम कह यहाँ कौनटा हम कह ताले यहाँ हम बहुब्रीहि समास कहीं निज अर्थ छाड़ी अन्य अर्थ जदि प्रकाश करे सेटा बहुब्रीहि समास होता है यहाँ कौनटा हम बहुब्रीहि समास है। पिता माता क्यों समास पिता च माता च तो कौन हम कह पिता माता द्वंद्व समास तत्पुरुष बहुब्रीहि अवयभाव कौनटा हम पिता और माता है अवय है व्यास वाक्य परिणत करते जापर है यहाँ कौन हम द्वंद्व समास हम कौनटा हम द्वंद्व समास है। महापुरुष क्यों समास क्यों पुरुष हम ताले कह महान पुरुष माने महान युक्त पुरुष है बहुब्रीहि कर्मधारय तत्पुरुष द्वंद्व ना महान युक्त पुरुष होची महानटा कौन जाऊँगी विशेषण आ पुरुष विशेष होची जोटी विशेष्य विशेषणर कथा आसी थाए से समय कौटा आसे कर्मधारय समास है तो कौन हम ये 9 नंबर कर्मधारय है कर्मधारय हम। 10 नंबर देख जार मुख सुंदर यह क्यों समास जो जार लगी था से कौनटा हम कर्मधारय तत्पुरुष बहुब्रीहि द्वंद्व कौनटा हम यहाँ जार मुख सुंदर से बहुब्रीहि समास है कौनटा हम बहुब्रीहि समास। राम फल खाए राम क्यों कारक इजी अच्छी को कौनटा हम कर्म कर्ता करण संप्रदान कौनटा हम किए खाऊँ राम खाऊँ ना से किए प्रश्न आसे किए आसे कर्ता आसे ना नहीं तो कौनटा हम ऑप्शन बी है। से कलम लेखे कलम क्यों कारक से
କାହା ଦ୍ୱାରା ଲେଖୁଛି ତାହେଲେ? କଲମ ଦ୍ୱାରା ଲେଖୁଛି ନା, ତ ଦ୍ୱାରା ଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ କୁହ? 12 ନମ୍ବର କରଣକାରକ ହେଲା, କ'ଣଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ହେଲା। ମୁଁ ରାମକୁ ଡାକିଲି, କାହାକୁ? ରାମକୁ ହେଲା, କୁ ମାନଙ୍କୁ, କ'ଣଟା ହେବ କୁହ? କର୍ମ, କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପଦାନ, ରାମକୁ, ତାହେଲେ କୁହ କ'ଣଟା ହେବ? ଏଇଟା ହେବ ଅପସନ୍ ଏ କର୍ମ ହେଲା। 14 ନମ୍ବର ଗଛ ତଳେ ବସିଛି, ତଳେ କେଉଁ କାରକ? ଗଛ ତଳେ ବସିଛି, କୁହ ତଳେ ବସିଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ କ'ଣଟା ହେବ? କରଣ, ଅଧିକରଣ, କର୍ମ, କର୍ତ୍ତା, ଏଇଟା ହେବ ଅଧିକରଣ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା। ସେ ମୋତେ ପୁସ୍ତକ ଦେଲା, କାହାକୁ ଦେଲା? ମୋତେ ଦେଲା ନା ନାହିଁ? କାହାକୁ? ମୋତେ ଦେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ କୁହ? କର୍ମ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, କରଣ, ଅପଦାନ, କ'ଣଟା ହେବ ଏଇଟା? ଏଇଟା ହେବ ଅପସନ୍ ବି ସମ୍ପ୍ରଦାନ ହେଲା। ସେ ଯାଇଥିଲା, କେଉଁ କାଳ ଯାଇଥିଲା? ଅତୀତ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ, ଭୂତ, ଆଜ୍ଞାତ୍ମକ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଇଜି ଅଛି, ଏଇଟା ହେବ ଭୂତକାଳ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, କେଉଁ କାଳ? ଭୂତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ, ଏଇଟା କେଉଁ ହେବ? ଏଇଟା ହେବ ପଢ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ ହେଲା। ଏଇଟା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ କାଲି ଯିବ ହେଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭୂତ, ଭବିଷ୍ୟତ, ଭେଷ କ'ଣ ହେବ? କେଉଁ କାଳ ହେବ? ଇଜି ଅଛି ଏ ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତ ହେଲା। ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି, ତାହେଲେ କୁହ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି। ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି, କ'ଣଟା ହେବ? ଅତୀତରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଭୂତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଜ୍ଞା, କ'ଣଟା ହେବ? ଏଇଟା ଭୂତ କାଳ ହେବ ହେଲା, ମାନେ ଅତୀତ। ତୁମେ ପଢ଼ ଡ୍ୟାସ୍ କାଳ, କୁହ ତୁମେ ପଢ଼। ଆଜ୍ଞାତ୍ମକ ଗୋଟେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଭୂତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଜ୍ଞାତ୍ମକ, ଭବିଷ୍ୟତ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ ପଢ଼ ହେଲା, ଆଜ୍ଞାତ୍ମକ ଏଇଟା ଯିବ ହେଲା। ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ଫୁଲଟା କେମିତି ସୁନ୍ଦର? ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ କୁହ? ବିଶେଷ୍ୟ, ସର୍ବନାମ, ବିଶେଷଣ ନା କ୍ରିୟା? ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ହେବ ହେଲା। କେମିତି ଫୁଲ? ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ବିଶେଷଣ ହେଲା। 22 ନମ୍ବର ସେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଦୌଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣଟା ହେବ କୁହ? ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା, ସର୍ବନାମ, ଅବ୍ୟୟ, କ'ଣଟା ହେବ? ଦୌଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ହେବ କ୍ରିୟା ହେଇଯିବ ହେଲା। ମୁଁ, ତୁମେ, ସେ, କେଉଁ ପଦ ଏଇଆ ସବୁ? ବିଶେଷ୍ୟ, ସର୍ବନାମ, କ୍ରିୟା, ବିଶେଷଣ, ଏଇଟା କ'ଣଟା ହେବ? ଏଇଟା ହେବ ସର୍ବନାମ ହେଲା। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ତାହେଲେ ଖୁବ୍ଟା କେଉଁ ପଦ? ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ଅବ୍ୟୟ, କ୍ରିୟା, କ'ଣଟା ହେବ କୁହ? ଏଇଟା ହେବ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଭୟ ହେଇଯିବ ହେଲା, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା। ଦେଖ ପାଣି କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ? ପାଣିଟା କ'ଣଟା ହେବ କୁହ? ଜାତିବାଚକ, ଦ୍ରବ୍ୟ, ଭାବବାଚକ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, କ'ଣଟା ହେବ ଏଇଟା? ପାଣିଟା ଗୋଟେ ଯିବ ଦ୍ରବ୍ୟବାଚକ ହେଲା। ଆଇ ଥିଙ୍କ ସରିଗଲା ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା, ଟେଷ୍ଟ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ପିତା ମାତା କେଉଁ ସମାସ କରେଇଥିଲି ନା ନାହିଁ? କରିଦେବ, ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଅଛି ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।